Good morning! So ito na nga at kami ay maglalaro ng Sit. aking bagong alaga na si Elsa. Tara, samahan niyo ako Ah. sa videos na ito kung paano siya makipaglaro sa akin. So nakakatuwa nga So, at ito ay aming bagong aso. so, good girl. Hello! Ayan, good morning Elsa. So siya ay retired army. So inampun siya ng aking mga amo. So ayan, maaga pa at medyo madilim pa dito. Actually is 6 o'clock in the morning dito sa videos na to. So tignan niyo naman kung gaano siya kalikot at kung gaano siya ka tingin ng tingin sa labas. Elsa! Elsa! To! Elsa! Good girl! Other one! Elsa! Good morning, Elsa. Good morning, Elsa. Good morning, Elsa. Down. Elsa, down. Down. Sit. 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 Down. Sit. Down. Sit. Down. Sit. To. Down. Down. Ow. Sit. To. Down. Sit. To. Like this. Down. Sit. To. So. So. Good girl. Good girl. No more. No more. Elsa. You wanna go out? Later, huh? Bring you out. Hmm? 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 Sit. Sit down. Sit down. Ah, stop. Stop. Shake hands. Sit. Very good. Chicka chicka ting ting ting. Chicka chicka ting ting ting. Shake hands. Hmm? Shake hands. Sit down. To. Shake hands. To. Elsa. Shake hands. Shake. To. Elsa.
down, 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 Elsa. Sit down. Oh, down. Yay! Very good, Elsa. Very good, Elsa. Oh, very good, Elsa. Sleeping Elsa, sleeping Elsa. Sleeping Elsa. Wanna go out later? Wanna play ball? Wanna play ball, Elsa? Wanna play ball? Stand up. Sit. No? 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 Down? Salut? Salut? No? No food? Good morning, Elsa. Come here. Elsa! Sit. Elsa, sit. Sit. Where are you going? Sit down. No. Mahilig siya mag-amoy-amoy kasi nga ano siya, retired army dog. Kaya mahilig siyang mag-amoy-amoy. Elsa! Elsa! Huh? Bawal! Bawal ipakita ang puwet! So, dito kami nakatira. Medyo malapad lang yung area. So, ayan. Tingnan niyo, magkukuskus na naman siya. Kukuskus ka na naman! Elsa! Sit! Ano siya, mahilig siya mag-amoy-amoy. Siguro nakasanayan niya. Pero ano siya, malambing siya. Malambing siya na aso. 'Di ba, Elsa? At ito nga ang aming ganap ngayon. Thank you for watching. Bye guys!